macam kami cabaran lah. Macam masa tu di Milan kan, Milan dengan Florence kan. Pernah kena pickpocket. You pernah mengalami benda-benda yang macam tu ke? Yang dalam kereta api, dekat tangga stesen train? Memang kita dah dapat advice daripada kawan-kawan yang sebelum ni. Dia punya trick tu sama je. Dia akan kerumun kat you, especially if you are travelling single or in pairs kan. Dia akan kerumun dekat you. Dia akan rapat, mula-mula dia akan minta sedekah whatever lah. Tapi the minute you open conversation dengan dia, memang dia akan kerumun. That is when they attack you. Pengalaman kita memang dah kena lah, because my son dengan I masa tu dekat Barcelona. Dia ikut daripada belakang tu. I think they been trailing us for dalam 20 minit lah, kita pun tak perasan. Jadi bila nak masuk, kita masuk restoran tu, dia himpit belakang. Nasib dia sempat buka pasal my son dia bawa backpack kan, dia sempat buka tau. Betul. Tapi fortunately kita, for whatever reason, I toleh belakang, I tengok ada orang belakang dia menjerit tau. My son menjerit. Dia run away lah. Tapi tengok belakang dia memang backpack dah buka. Itu satu. Even the recent one ni, masa kita sampai dekat railway station mana tu, railway station dekat Mostar. Kita keluar dari railway station, ada Mak Saleh, 3 ladies tau. Ya, sama lah. Dia kata dia tertinggal train. Dia konon-konon dia tak cakap bahasa tempatan. Dia tanya, "Oh, can you show me how to get the next train?" Dia rapat dengan kita tau. Bila dia rapat, dia pasal dia 3 orang, somehow ada seorang tu duduk kat belakang tau. Mula-mula tak layan. I know. Tapi dia attack, because I masa tu I dengan my wife dengan my son. Dia attack my son. My son kononnya dia perlu assistant lah, dia tak tahu baca map lah, dia tunjuk kita map. Nasib baik masa tu my son terfikir, dia menjerit, kawan tu cabut lagi. So these are the typical tactics yang dipakai lah. Sama dia lost, tapi be careful because they don't come alone tau, they come in a group. Sama dia as a couple ataupun as a group of ladies. Tu biasalah dekat Eropah. Yalah. Tapi my advice is kalau you nak avoid them, you kena buat muka bukan bengis, kena firm lah. That means if you say no, dia kena tahu yang you mean no, jangan rapat. Dia masalahnya bila kita ni over friendly lah. Bila over friendly, dia datang rapat dengan kita and dia kerumun kita, and that's very dangerous. Tapi kalau you are firm, dia tak berani. Berapa negara you dah pergi, mana negara yang menarik dan mana negara yang you akan pergi, yang mungkin untuk tahun depan ke, planning ke? Okay, masalahnya because kita ni orang Islam kan, jadi keseronokan bila kita melawat negara Islam ataupun negara yang penuh dengan sejarah Islam. So for me the best country yang pernah pergi, walaupun negeri lain cantik kan, I think still Bosnia dengan Spain lah. Because kat situ you akan terasa you are connected historically as a Muslim kan, and then you tak tahulah, kita rasa macam part of us is there, part of our heritage is there. So macam negara lain tu, walaupun dia cantik dia ni, tapi first you gonna have problem dengan dia punya food. It's very difficult to find halal punya food lah, satu. So even you enjoy sebanyak mana pun, if the food is not there, payah lah kan. You tak boleh makan roti, makan sayur, makan buah, fruit. Bila travel, the most you can last, I can tell you, less than 7 days. 7 days makan roti. 3 days maximum lah. Maximum. That's why macam kita travel pun, kita bawa sardin yang Thai, yang apa tu, yang penuh dengan cili. And then you bawa yang, kalau sini ada ikan sama ikan bilis tu, ikan bilis
yang digoreng dah tumis, dia masuk dalam pack botol kan, you bawa those sort of thing, you makan with your roti. That one can last you 3-4 days lah. And then you makan Maggi for 15 days boleh lah. Tapi kalau you go for a month, payah juga. You dah sampai Fez, Morocco. I sampai Morocco tapi sampai Casablanca saja. Oh, you dah pergi. Sampai Casablanca. Sebab Fez tu dia kota 1000 tahun. Dia dalam terowong. Tak apa, nanti next time you boleh pergi sana. Memang dari China, Korea, Jepun, ramai datang sana. Jadi macam mana you boleh kenal raja ni yang you nak ikut sama trip Indonesia? Oh, because anak raja ni is my colleague dekat my former company. Jadi masa saya pergi, masa tu dah ada buat kembara daripada Kuantan pergi ke London. Kita merentasi 14 negara ke 13 negara. Melalui apa ni, kita bawa kenderaan lah, 4-wheel drive daripada Kuantan sampai ke London. Masa tu pasal dia nak raja dia nak ikut kami punya perkembangan dalam the trip tu, jadi dia follow me dalam Facebook. Saya akan upload everyday lah. Kebanyakannya trip kita almost everyday saya upload gambar kat mana kita ada free wifi, kecuali dalam China. China ni pasal dulu dia tak, even until today dia tak ngam dengan Google, dengan apa ni, WhatsApp. Jadi kat China ni dia kena pakai sistem dia. Jadi you masuk China walaupun you ada wifi tapi you tak boleh connect dengan apa kata, dia ada the rest of the world lah. Pasal WhatsApp tak ada dekat China, Google pun tak ada. Jadi kat situ kita dah terperangkap lah dalam apa orang kata, total blackout lah. For kita cross China, kan China is a very big country tau. Tak cross China tu is about 14 days. Daripada dia mungkin wanted Asia kan. Wanted daripada Jepun sampai ke Pakistan kan. Kita masuk daripada masa tu kita masuk daripada Kamboja tak salah, Laos, Kamboja, nak cross China, nak sampai masuk ke masuk China, Vietnam lah, melalui Vietnam. Masuk Laos melalui Laos. Laos ya, Laos. Yang daripada Golden Triangle tu kan. Botan was dia punya last checkpoint tu. Botan. Kita cross China dekat 2 minggu lebih. 2 minggu. That means it's a very huge country, you know. Every day kita travel dalam 800 km. 800 km you multiply by 10 days lah. Berapa ribu kilometer? Nak cross China. 8,000 lah. Padahal kalau 8 tak 8 lah, sorry, 600 per day. 600 dari sini Kelantan. Lebih kurang lah kan. Yes. Jadi kita akan pergi ke Indonesia. Apa yang you sebelum ni pernah pergi backpackers Indonesia? Saya tak pernah pergi backpackers, tapi saya pernah melawat Indonesia lah. Tapi Package lah. nak kata package tak juga, pasal dulu saya pergi dengan my previous company. Jadi kita go as a group. Tapi yang buat pun yang syarikat sendiri lah. Dia pergi as a group punya ni, tapi bukan kita ikut package, kita uruskan sendiri. So saya dah masuk Bandung, saya dah pergi ke Jakarta, saya dah pergi ke Bukit Tinggi, saya dah pergi ke mana lagi satu tu? Sulawesi belum sampai lagi lah. Itu belum. Pasal yang pulau-pulau tu bit difficult lah. Pulau tu mungkin dari segi makanan juga ada pandangan ke nasihat ke makanan Indonesia. Kalau makan tepi-tepi tu mungkin sakit perut ke apa ke. I punya memang kita punya concern dulu masa sebelum pergi pun, one of the concern is dia punya apa orang kata, kebersihan makanan lah. So we make it a point, kalau nak makan pun kita makan dekat restoran yang apa orang kata regulated punya restoran lah. Kita tak akan makan dekat
tepi-tepi warung tu, because to me it's quite dangerous lah. Pasal satu, air dia we are not certain kebersihan dia. So problem dengan Indonesia is actually is the water supply. Kita punya water supply ni kita boleh drink daripada kita punya tap tau, not a problem. Tapi kat Indonesia tu you cannot drink from the tap water. So kalau dia prepare food tu, normally dia pakai tap water ataupun air yang untreated. Takut yang tu je nak. So it's best kalau you nak makan, you have to pilih yang apa ni, proper punya tempat lah. Must be a restaurant. Jangan makan kedai tepi jalan, kecuali kalau you dah confirm dia apa kata, dia bersih satu, then dia Muslim. And problem dengan Indonesia ni, semua orang pakai songkok, semua cakap bahasa Melayu kan. So we are not certain, and semua bagi salam dekat you. So the only way you can be certain kalau tempat tu betul-betul sebelah dengan masjid. Dan masjid, yang kedua ada